ओम श्री परम ब्रह्मणे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय पंचम श्लोक व्याख्या आज प्रदान करने जाऊँगी। पंचम श्लोक रे जहाँ वर्णना करा आमे देखा पाती धृष्ट केतु स्थितिकानः काशी राजश्च वीर्यवान पुरजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। या भितर महाभारत युद्ध आरंभ हबार पूर्वापर प्रसंग एकाठी हो सारी थाए। उभय पार्श्वर सैन्य माने युद्ध क्षेत्र को अलंकृत कर सारी थांती। चतुरंग सैन्य बाहिनी अक्षयहिणी सेना सेनापति मानकर निर्देश को केवल अपेक्षा करा जाई थाए। पांचजन्य शंखरे केतेबेले भगवान कृष्ण आरंभ करिवे युद्ध क्षेत्रर अयम आरंभ को शुभ शंखरे पर्यावरण को युद्धायित करदेवे युद्ध पूर्ण करदेवे। एथिपाई समय को केवल अपेक्षा करा जाई थाए। तेबे युद्ध क्षेत्र रे क्यों वीरपुरुष मानकर उपस्थिति थिला से बाबदक वर्णना ए श्लोक रे उपस्थापन करा जाई अछि। धृष्टकेतु स्थितिकानः काशी राजश्च वीर्यवान पुरजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। को माने उपस्थित थिले तार वर्णना प्रदान करा जाउछि। धृष्टकेतु धृष्टकेतु धृष्टता जहार केतुरे विराजमान करिथिला। कहले जे स्वाभाविक परिचित होइथिला ये संसार रे केवल धृष्टता ही करिवो, अर्थात केवल ये संसार रे अन्याय अनुचित कार्य संपादन करी शेषरे कालर कराल गर्भरे जी विलीन हो गोटे राजा एठी एकाठी होइथिला बा सेही भली गोटे राजांकर उपस्थिति एठी घटिथिला। से होचंती धृष्टकेतु। धृष्टकेतु होचंती शिशुपालंकर पुत्र। शिशुपाल तांको जन्म बाबदक वर्णना जदि उपस्थापन करा जाए तेबे सीधा एथिरे आमे वर्णना करिवा पई पहुँचवा भगवानकर वैकुंठपुर रे जेतेबेले भगवान विष्णुंक सहित लक्ष्मी उपस्थित थिले बा वास करुथुले से समय जय विजय थिले द्वारपाल। सेमाने कोनोसी कारणवशतः भगवान विष्णुंकर अंतःपुर को केही जिबे नाही बोली भगवान विष्णु जेतेबेले निर्देश दियंती जय एवं विजय को जय विजय से कथा को क्यों अर्थरे ग्रहण कले से कथा कहुई पारिबो नाही, किंतु जोगवशतः निजे भगवान विष्णुंकर घरणी लक्ष्मी सेतिक बेले घर भितर को प्रवेश करने आसी उपनीत हेले। जय विजय कहले भगवान मना करचंती भितर को कहीं जाइपारे नहीं। जते प्रकार बुझेले मध्य लक्ष्मी जते प्रकार जय विजय को सचेतन करैले भी जय विजय से बाबदरे कर्णपात ही कले नहीं, बरं विकटाल मुख प्रदर्शन करी लक्ष्मी को घर भितर को प्रवेश करिवार सुजोग देले नहीं। लक्ष्मी से अभिशाप देले जे विकटाल मुह प्रदर्शन करी मते भयभीत कल तमे सही विकटाल मुख ग्रहण करी पृथ्वी पृष्ठ रे दैत्य आकार रे जन्म लाभ कर। से दैत्य आकार रे जन्म लाभ करिवार प्रक्रिया जेतेबेले तांको प्रति अभिशाप हो गला से माने भगवान विष्णु निकट रे प्रार्थना कले प्रभु आमको एथिरु किपरि मुक्ति मिलिबो। भगवान विष्णु तांको दुई प्रकार मार्ग कहिथिले। गोटे मार्ग रे तांको कहिथिले जे तमे जदि मो सहित मित्रता संपादन करी ए विशेष भाव रे कुंठा नथिबार लोक, जो लोकरे विशेष कुंठा नहीं, जो लोक पाप रहित अटे, जो लोक को प्रवेश करवा खूब सहज सुलभ अटे, से लोक को प्रवेश करने पे तमे जदि इच्छा करुच एवं मो सहित मित्रता स्थापन करी जदि फेरिबा पे चाहुच ताले तुमको लागिब 7 जन्म। तमे मो सहित जदि शत्रुता करी वैकुंठपुर को फेरिबा पे चाह ताले तुमको लागिब 3 जन्म। ये भितरु को विषय तमे ग्रहण करने पे चाहुच तमे निज मत उपस्थापन करिनियो। ये प्रस्तावना प्रदान कले भगवान विष्णु जय विजय निकट।
जय विजय जेहेतु खूब शीघ्र फेरवाई इच्छा करुले तेणु से भगवान विष्णु को कहले पछके आमर आपण सहित शत्रुता हेउ किंतु आमे तीन जन्म विशेष भाव कुंठा विशेष भाव प्रतिबंधक विशेष भाव कौन प्रकार आसबार प्रक्रिया रे बाधा सृष्टि करने जाऊ नथिबा जो पुर जहाँ भगवान विष्णुंकर पुर अटे सेठिकी प्रवेश करने चाहूँ चाहे आपण सहित शत्रुता हो आपण सहित आम शत्रु हो जाऊ किंतु आमको तीन जन्म दरकार ए वैकुंठपुर को फेरवाई तो भगवान से तथास्तु बोली कहले शत्रुता करी फेरिवार समय सीमा कम तर्क हब जुक्ति हब युद्ध हब परस्पर सहित बल परीक्षा हब सेतेबेले निकटतम हबार परिस्थिति टिके सहज सुलभ हो जाए मित्रतार आकार को ग्रहण करी बंधुता सूत्र रे परस्पर निकटरू ज्ञान ग्रहण करिवार प्रक्रिया तर्क उपस्थापन करी निर्यास को बाहर करिवार प्रक्रिया एते सहज सुलभ हुए नहीं। झरणा जदि पहाड़ भितरू गड़ी आसबार अच्छी बहु कष्ट स्वीकार कर से पहाड़ बाहर को आसे अन्य मानकर शांति प्रदान करने वृक्षर जदि फल फलिवार अच्छी बहु संघर्ष ताकू सामना करने को पड़े गछर जदि फूल फुटबार अच्छी ताकू मध्य अनेक संघर्ष सामना करने को पड़े जहाँफल सुंदर फूलरे परिवेश सुंदर प्रस्फुटन वृक्षटी सुंदर देखा जाए यही क्रम जय एवं विजय दुई जन जाक मागी नेले एवं प्राप्त मध्य हो गले भगवान विष्णु निकटरू जे सेमाने वैकुंठपुर को फेरिबे भगवान विष्णु सहित शत्रुता करी भगवान विष्णु से एक कथार ह मध्य मारिदेले एवं ह कहीदेले जे तमे जाओ पृथ्वी पृष्ठ रे दैत्य आकार रे जन्मलाभ कर एवं तमे मो सहित शत्रुता करिवो किंतु शत्रुतार कारण किए हेबे से कथा मध्य स्थिर कर दिया गला भगवान विष्णु से कथा भी सूचित करदेले जार अभिशाप रे आज तुम दैत्य आकार रे पृथ्वी पृष्ठ रे जन्म होगापी जाऊच से ही तुमको पृथ्वी पृष्ठरू फेरवाई कारण हेबे एथिपाई स्वयं लक्ष्मी पृथ्वी पृष्ठ को जन्म होवार प्रक्रिया ग्रहण कले ता सहित भगवान विष्णु मध्य जन्म होवार प्रक्रिया ग्रहण कले ता सहित स्वर्गर देवादेवी माने मध्य विभिन्न रूपरे विभिन्न अवतार रे संसार को आसिले सेतिरु जो तीन जन्मर कथा को आगुरु कहूतिली से तीन जन्म भितर प्रथम जन्म रे दुई जन रूप धारण करती हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु नरसिंह अवतार रे जनकर मृत्यु हुए हिरण्यकशिपुर मृत्यु होउची भगवान विष्णुंकर नरसिंह रूप धारण करिबार हिरण्याक्षर मृत्यु हुए भगवान विष्णुंकर शुकर रूप धारण करिबार समुद्र भितर ताकू मृत्यु मुखरे पहुंचाई दियंती तार परवर्ती समय प्रथम जन्म अतिबाहित हुए द्वितीय जन्म से परिणत होती रावण एवं कुंभकर्ण आकार रावण को मृत्यु मुखरे पहुंचाइबे भगवान श्रीरामचंद्र तार परवर्ती समय शिशुपाल एवं दंतवक्त्र शिशुपाल को मृत्यु मुखरे पहुंचाइबे भगवान कृष्ण से को महाभारतर युग आसी सारी थाए से शिशुपालर पुत्र हेउची धृष्टकेतु धृष्टकेतुश्चतिकान काशी राजश्च वीर्यवान महाभारत युद्धरे एक महत्वपूर्ण गुरुत्वपूर्ण अंश आकार रे गृहीत होइतिबा श्रीमद् भगवद गीतार अर्जुन विषाद योगर प्रथम अध्यायर पंचम श्लोक रे वर्णना आसुची धृष्टकेतु शिशुपालर पुत्र होचन धृष्टकेतु एवं से मध्य युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हो सारी नामर पर्यालोचना कले जना पड़ जाउची जे पताकारे तांकर धृष्टतार चिन्ह सूचित होउची चाहे से उपयुक्त हो कि अनुपयुक्त हो चेदी राज्यर राजा से समय गोटे राज्य जो राज्यर ना हूँ चेदी से चेदी राज्यर राजा होती शिशुपाल शिशुपाल पुत्र होती धृष्टकेतु से बर्तमान पांडव मान सपक्ष युद्ध करने उपस्थित हो सारी पारिवारिक युद्ध कौरव पांडव मान भितर गोटे वंशर जन्म होकर परस्पर सहित शत्रुता करी समाज रे उदाहरण सृष्टि करदेवाई ग्रंथटे या व्यासंक रचित महाभारत एवं से जो युद्ध महाभारतर युद्ध से महाभारत युद्ध भ्रातृ युद्ध किपरि संभव हुए तार वर्णना ये स्पष्ट कर दिया धृष्टकेतुश्चेतिकान से मध्य सपक्षर जोग देती युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हो सारी अक्षयहिणी सेना को परिचालन करने सेनापति आकार से मध्य प्रस्तुत हो रही भी दायित्व दिखाई अक्षयहिणी सेना को परिचालन करिवार
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଚେତିକାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଚେତିକାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେନାପତି। ଅକ୍ଷୟହିଣୀ ସେନା ରଥାରୋହୀ, ଗଜାରୋହୀ, ପଦାତିକ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ସେନାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ପରିସୀମା ଭିତରେ ଚେତିକାନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ। ଧୃଷ୍ଟକେତୁ ଚେତିକାନ କାଶୀ ରାଜଶ୍ଚ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ। କାଶୀରାଜଙ୍କର ପରିଚୟ ଯଦି ମହାଭାରତ ଭିତରକୁ ଯଦି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ କାଶୀରାଜ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଅମ୍ବା, ଅମ୍ବାଳିକା ଏବଂ ଅମ୍ବିକା। ଏମାନଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି କାଶୀରାଜ, ଯାହାଙ୍କୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବରରୁ ଅପହରଣ କରି ଆଣିଥିଲେ। ତା ଭିତରୁ କେବଳ ଅମ୍ବା ଶାଲ୍ୱଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ହେତୁ ସିଏ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ଓ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ତ ଆଗରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଥାନ୍ତି, ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆକାରରେ ଯେଉଁ ଅମ୍ବା ଏବଂ ଅମ୍ବାଳିକା, ଅମ୍ବିକା ଅମ୍ବାଳିକାଙ୍କୁ ଆଣି ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅମ୍ବା ତାଠୁ ଅଲଗା ରହିଲେ। ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଯେ ଯେଉଁ ଚେତିକାନ ତାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ସେନାପତିତ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେନାପତି ହେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ କାଶୀରାଜଙ୍କର 3ଟି କନ୍ୟା, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ରାଜ୍ୟର ସେ ଥିଲେ ରାଜା। ତାଙ୍କର 3ଟି କନ୍ୟା ଥିଲେ, ଯେଉଁ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ନାଁ ଅମ୍ବା, ଅମ୍ବିକା, ଅମ୍ବାଳିକା, ଯାହା ଭିତରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ଆଣିଥିଲେ ମହାଭାରତର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମ୍ପନ୍ନ ପୁରୁଷ ଭୀଷ୍ମ, ଯିଏକି ଶାନ୍ତନୁ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ବସୁ ଆକାରରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିବା ପୁତ୍ର। ସିଏ ଅପହରଣ କରି ଆଣିଥିଲେ। ଅପହରଣ କରି ଆଣିଲା ପରେ ଅମ୍ବା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛି ଶାଲ୍ୱଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଆକାରରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଧୃଷ୍ଟକେତୁ ଚୈତିକାନ କାଶୀ ରାଜଶ୍ଚ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ପୁରଜିତ କୁନ୍ତି ଭୋଜଶ୍ଚ। ପୁରଜିତ ଏବଂ କୁନ୍ତି ଭୋଜ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୁନ୍ତ ଭୋଜଙ୍କର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁତ୍ର। ପୁରଜିତ କୁନ୍ତି ଭୋଜଶ୍ଚ, ଭୋଜଙ୍କର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 2 ପୁତ୍ର, ଯିଏକି ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଭାଇ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ମାମୁଁ। ଯେହେତୁ ସେ 2 ଜଣ ବି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ପୁରଜିତ କୁନ୍ତି ଭୋଜଶ୍ଚ ଶୈବ୍ୟଶ୍ଚ ନରପୁଙ୍ଗବ। ଶୈବ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ଶତାନୀକ, ଶ୍ରୁତସେନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସୌଭଦ୍ର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଉପପାଣ୍ଡବ ଆକାରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଯାଏ, ଉପପାଣ୍ଡବ ଆକାରରେ ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିବାହ କରିଥିବା, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଭୀମଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଘଟୋତ୍କଚ, ଶ୍ରୁତସେନ, ଶ୍ରୁତସୋମା, ଶ୍ରୁତକର୍ମା ଆଦି କ୍ରମରେ ରାଜପୁତ୍ରମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଶୈବ୍ୟଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶୈବ୍ୟଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିବା ହେତୁ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଦ୍ରୌପଦୀ ନାଁରେ ଜଣେ ପତ୍ନୀ 5 ଭାଇଙ୍କୁ ଏକାଥରକେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସରପାତରେ ମାଛ ଆଖିକୁ ସର ଭେଦ କରି ଜୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ, ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଯଦିଓ ସେମାନେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଆଦି ବିଷୟକୁ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ଏମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜପୁତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ 17 ଜଣ ପାଣ୍ଡବ ଉପପାଣ୍ଡବ ମିଶିକି 17 ଜଣ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମାମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପାଖାପାଖି ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଧୃଷ୍ଟକେତୁ ଚେତିକାନ କାଶୀ ରାଜଶ୍ଚ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ପୁରଜିତ କୁନ୍ତି ଭୋଜଶ୍ଚ ଶୈବ୍ୟଶ୍ଚ ନରପୁଙ୍ଗବ। ଏ ଯେଉଁ ନରପୁଙ୍ଗବ ମାନେ, ନରପୁଙ୍ଗବ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀରତ୍ୱରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା, ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବହନ କରିଥିବା ରାଜପୁରୁଷମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ। ନିର୍ଯାସ ଏଥିରୁ ଆସିବ। ଏହି ଶ୍ଲୋକକୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ୟା ଭିତରର ନିର୍ଯାସ କ'ଣ ମିଳିବ, କ'ଣ ୟା ଭିତରୁ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଆସୁଛି, ଏହା ସମାଜ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ ମହାଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ, ମହାଭାରତୀୟ ସଂସ୍କାରକୁ, ଭାରତବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତିକୁ, ସଭ୍ୟତାକୁ, ଇତିହାସକୁ
যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা যায় তাহলে ভ্রাতৃ বিবাদর মঞ্জি এই মহাভারত গ্রন্থ ভিতরে ହିଁ ସୂଚିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ବିବାଦ, ଏ ପାଖରେ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ, ସେ ପାଖରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର 100ଟି ସନ୍ତାନ, ଯାହା ଭିତରେ ସବା ସାନ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଯୁତ୍ସୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯୁଯୁତ୍ସୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏକଥା ହିଁ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ସିଏ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଯଦି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କାହାର ଉପଦେଶକୁ, କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଏବଂ କାହାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଯଦି ସର୍ବୋତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପଦେଶ। ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦେଶ ରୂପକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଲୋକ, ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚିତ ହେଉଥିବା ଶ୍ଲୋକ ବୋଧହୁଏ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଲୋକ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ନରପୁଙ୍ଗମମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜକୀୟ ପୁରୁଷମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁଙ୍ଗବ ଭାବ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସେମାନେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟର ବୈଜୟନ୍ତୀ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଡ୍ଡୟନ ହେବ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ସେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ସମ୍ୟକ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଧୃଷ୍ଟକେତୁଶ୍ଚୈତିକାନାଃ କାଶୀ ରାଜଶ୍ଚ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ୍ ପୁରଜିତ୍ କୁନ୍ତି ଭୋଜଶ୍ଚ ଶୈବ୍ୟଶ୍ଚ ନରପୁଙ୍ଗବଃ। ଏଠି ଶୈବ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି, ପୁରଜିତ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, କୁନ୍ତି ଭୋଜ ବି ଅଛନ୍ତି, କାଶୀରାଜ ବି ଅଛନ୍ତି। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି, ଶାଳ ବି ଅଛନ୍ତି, ଶାଳକ ବି ଅଛନ୍ତି, ମାମୁଁ ବି ଅଛନ୍ତି, କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିବା କନ୍ୟାର ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଏହି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା। ତେଣୁ ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ସୂଚିତ କରିଦିଏ ଈର୍ଷା, ଅହଙ୍କାର, କଳହ ଏମାନେ କେବଳ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ କେବେ ହେଲେ ପୃଥିବୀକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏହି ସୂଚନା ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମକୁ ସୂଚିତ କରିଦିଏ ଯେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତୁ କି କନିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗରିୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମହିୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇକରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଶାନ୍ତିକୁ ଡାକି ଆଣିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଳହ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଈର୍ଷା, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବିବାଦ ଏବଂ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାରକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରିବାର, ଅହଙ୍କାରକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଗ୍ରନ୍ଥର ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିଲା ମହାଭାରତରେ, ଯାହା ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତେବେ ଏଥିରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମକୁ ଏତିକି ଶିକ୍ଷା ଦେବ ଯେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ପରିବାରର ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିଳିତ ହୋଇକରି, ମିଶ୍ରିତ ହୋଇକରି ସଂସାରରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏ ସଂସାରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିବି ଏବଂ ଶେଷରେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟାଃ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍।